Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today our topic is opportunity. आज हमारा जो लास्ट लेसन्स है पोएम है opportunity. opportunity किस चीज़ को कहते हैं उर्दू में? इसका मतलब मौका होता है और इसको यहाँ पे इस पोएम में पर्सनिफाइड किया गया है एज ए ह्यूमन, यानी कि मतलब क्या, पर्सनिफिकेशन लेटरी टेक्निक है या फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम कुछ यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं. When we represent an abstract idea in a human form is known as a personification. यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को पर्सनिफाइड किया गया है एज ए इंसान के तौर पर, इसको बनाया गया है, एक इससे फिगर बनाई गई है और वो फिगर आपके सामने बोल रही है और वो लिख रही है. क्या लिख रही है? स्टार्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रीडिंग की तरफ जाते हैं. दे डू मी रॉन्ग हु से आई कम नो मोर when once I knock and fail to find you in. For every day I stand outside your door and bid you back and rise to fight and win. Second stanza है, will not for precious chances passed away, weep not for golden edges on the wind. Each night I burn the records of day, at sunrise every soul is born again. Third stanza है, dust do behold thy lost youth all aghast, dust reel from righteous retribution blow, then turn from blotted archives of the past and find the future's pages white as snow. Fourth stanza है, art thou a mourner, rose thee from thy spell, art thou a sinner, sins may be forgiven. Each morning gives thee wings to fly from hell, each night a star to guide thy feet to heaven. Fifth stanza आता है, laugh like a boy at splendors that have sped, to vanish joys be blind and deaf and dumb. My judgment seal the dead past with its death, but never bent a moment yet to come. Sixth stanza आता है, the deep in mare, wring not your hands and whip. I lend my arms to all who say I can. No shamefaced outcast ever sank so deep, but yet might rise and be again a man. ये तो इसकी कुछ रीडिंग हो गई. अब इसके ट्रांसलेशन की तरफ हम जाते हैं. ट्रांसलेशन स्टार्ट से देखिए ज़रा. स्टार्ट से कुछ ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ हुए हैं यहाँ पे. थर्ड स्टेंजा में फर्स्ट यूज़ हुआ है डस्ट. डस्ट यूज़ होता है डू के लिए, और दो का वर्ड यूज़ होता है यू के लिए. दाई का वर्ड यूज़ होता है यूअर के लिए. तो प्लीज़ ये ऊपर लिख दे अपने लिए. और नीचे फोर्थ स्टेंजा में आर्ट का वर्ड लिखा हुआ है. आर्ट से यहाँ पे मुराद है आर, यानी कि इंग्लिश में ARE जब हम लिखते हैं, यहाँ पे आर्ट से हमारी मुराद, यहाँ पे आर्ट से क्या मुराद है? आर. सो ये आप ऊपर लिख ले. अब स्टार्ट से हम देखते हैं. दो दे डू मी रॉन्ग हु से आई कम नो मोर. उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, जो कहते हैं मैं फिर नहीं आऊँगी. When once I knock and fail to find you in. जब एक दफ़ा मैंने दस्तक दी और आपको नहीं पाया. For every day I stand outside your door. हर रोज़ मैं आपके दरवाजे पे खड़ी रहती हूँ. And bid you wake and rise to fight and win. और आपको जगाने की, जागने की पेशकश करती हूँ, उठ कर लड़ने और जीत कर आने की. Second stanza, will not for precious chances passed away. कभी वावेला मत करो, कभी आहुजारी मत करो गुजरे हुए अच्छे औकात के पीछे. Weep not for golden edges on wind. और मत रो उन अदवार के पीछे जो अपने जवाल की तरफ जा चुके हैं. Each night I burn the record of day. हर रात में जला देती हूँ पूरे दिन के रिकॉर्ड को, पूरे दिन के काम वगैरह की जो रिकॉर्ड होता है इसको मैं जला देती हूँ. एट सनराइज ईच एवरी सोल इज़ बॉर्न अगेन. हर तुलु आफ्ताब के साथ हर रूह दोबारा पैदा होती है.
Third stanza, does thou behold thy lost youth allegest? کیا تم پریشان ہو، کیا تم غمگین ہو اپنے گزرے ہوئے جوانی کے پیچھے؟ Dust reel from righteous retribution blow، کیا تم سزا و جزا کے قہر سے کانپ رہے ہو، عادلانہ سزا و جزا کے قہر سے کانپ رہے ہو؟ Then turn from blotted archives of the past، اگر اوپر کی دو چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ پریشان ہیں اپنے جوانی کے پیچھے جو گزر چکی ہے، اور ان سے یعنی کہ عادلانہ سزا و جزا کے قہر سے ڈر رہے، کانپ رہے، تو پھر آپ کیا کر لیں؟ Then turn from blotted archives of the past، پھر ماضی کے ان پیجوں کو پلٹ دو، turn from یعنی کہ پلٹ جاؤ ان پیجوں کو، ان صفحات کو دوسری طرف پلٹ دو، and find the future pages white as snow، تو آپ کے سامنے جو مستقبل کے صفحات ہیں وہ بالکل برف کی مانند سفید آ جائیں گے، یعنی کہ آپ اس پہ دوبارہ سے اپنی زندگی کا سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ Art thou a mourner, rose thy from thee spell، اگر آپ ماتمی ہیں، کیا آپ ماتمی ہیں؟ Art thou a mourner، کیا آپ ماتمی ہیں، غمزدہ ہیں؟ روز دی فرام دا اسپیل، تو نکل آؤ اس غم سے، اس کی جادو سے، اس کے سحر سے۔ آرٹ دو اے سینر، کیا آپ گنہگار ہیں؟ سنس میں بھی فارگیون، گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں۔ ایچ مارننگ گیوز دی ونگس ٹو فلی فرام ہیل، ہر صبح آپ کو پر دیتی ہیں جہنم سے نکلنے کے لیے۔ ایچ نائٹ a star to guide thy feet to heaven، اور ہر رات آپ کے پیروں، ایک ستارہ آپ کے پیروں کی رہنمائی کرتا ہے جنت کی طرف۔ آگے سٹینزے پہ آ جائیں۔ Laugh like a boy at splendors that have speed، اور ہنسو اور کھلو اس بچے کی طرح، اس لڑکے کی طرح جو شان و شوکت کے گزر جانے کے بعد بھی ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ To vanish a joy be blind and deaf and dumb، اور گزرے ہوئے خوشیوں کے پیچھے ان کو ختم ہوئے، ان کے پیچھے کیا ہو جاؤ؟ اندھے بہرے اور گنگے ہو جاؤ ان پہ۔ My judgment seal the death past with its death، اور میرا فیصلہ مہر لگا دیتا ہے گزرے ہوئے ماضی کے بے جان ہونے پہ۔ But never bit a moment yet to come، لیکن وہ لمحہ جس کو آنا ہے وہ آ کر رہے گا، آپ اس کو روک نہیں پائیں گے۔ Though deep in mire wring not from your hands and whip، Though deep in mire، اگر آپ دلدل میں گہرے پسے ہوئے، wring not your hand and whip، تو اپنے ہاتھ مت مروڑیے اور مت روئیے۔ I lent my arm to do all who say I can، اور میں اپنے ہاتھ ان کو ادار دیتی ہوں جو کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں۔ No shamefast or cast ever sank so deep، اور کوئی بھی شرمندہ حال چہرہ اتنا نکما ناکارہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈوب جائے، گہرا ڈوب جائے۔ But yet might rise and be again a man، اور وہ ہو سکتا ہے دوبارہ اٹھ جائے اور دوبارہ